heartbeat. It's in my chest. Got me feeling some kind और of ये way. देखें, I confess the rhythm takes ये so बालकोनी है long to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. और यहाँ पर इन्होंने गार्डन का छोटा सा पॉट रखा हुआ है, यहाँ पर पौधे लगेंगे। ऑलरेडी इन्होंने पैप पानी के यहाँ पर निकाल दिए हुए हैं पौधों को पानी देने के लिए। देखिए सामने कितनी सफाई के साथ ये काम हुआ। ये टोटल तालबोन है, जैसे मैं आपको बता रहा था इनके सेंटर में पीस लगेंगे। जैसे ये देखें, ये सीधे पीस और ये साइड ऊपर भी पीस लगे हैं सेंटर में। ये आज काम कंप्लीट किया। और ये ऊपर जो वायर नजर आ रही है, यहाँ पर बल्ब लगेंगे। और ये बालकोनी भी है और साथ में आपको खूबसूरत गार्डन भी है। इसके साथ में आपको दिखाता हूँ, ये किचन भी है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ। काफे वगैरह पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए किचन दिया हुआ है। It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess. यहाँ पर ये शीशे भी खोल सकते हैं। ये टोटल हम लोगों ने किया यहाँ पर शीशे वगैरह। और यहाँ पर बैठने के लिए उन्होंने जगह बनाई। हाथ वगैरह धोए, काफे वगैरह बनाए, स्विच वगैरह लगे मशीन के। यहाँ पर फ्रिज का सिस्टम दिया हुआ है। It's